नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री अध्यक्षतार चली राज्य कैबिनेट बैठक। राज्य में होइथिबा अदिनिया वर्षा प्राय 2,27,000 हेक्टर जमी 33% अधिक फसल नष्ट। आर्थिक वर्ष बजेट प्रस्तुति पर जनसाधारण परामर्श लोड़िला अर्थ विभाग। ओडिशार 27तम राज्यपाल भावे डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी नेले शपथ एवं बरगढ़ में आज आरंभ है विश्व प्रसिद्ध धनुଯାत्रा। संपूर्ण संवाद। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में वर्तमान राज्य कैबिनेटर बैठक चली। मिलिथिबा सूचना अनुसार बैठक में पंचायतीराज, शक्ति, नगर उन्नयन, पूर्त और शिक्षा विभाग संपर्कित केतक प्रस्ताव उपरे आलोचना चली। राज्य सरकार चलित वर्षर यह प्रथम कैबिनेट बैठक। निकट अतीत होइथिबा अदिनिया वर्षा को राज्य सरकार प्राकृतिक विपर्यय भाव घोषणा करिसेंति। भुवनेश्वर बरमुंडा पड़ियाठारे कृषि ओडिशा सम्मेलन 2025 को उद्घाटन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति चाषी मानकर क्षति को देखि सरकार एही पदक्षेप नैछंति। सूचना अनुसार अदिनिया वर्षा जनित फसल क्षयक्षति बाबद विभिन्न जिला प्रशासन पक्षर मिलिथिबा तथ्य अनुसार 6,66,720 जन चाषी अदिनिया वर्षा जोगु क्षतिग्रस्त होइछंति। 2,26,791 हेक्टर जमी 33% अधिक फसल वर्षा जोगु नष्ट होइछि। राज्य विपर्यय रिलीफ पांठिरु क्षतिग्रस्त चाषी मानकु 291 कोटी 59 लक्ष टंकार सहायता राशि प्रदान कराजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। उद्घाटन समारोह में उद्बोधन दे मुख्यमंत्री कहिसेंति चाषी मानकु धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य एमएसपी बाबद 2,300 टंका एवं इनपुट सब्सिडी बाबद 800 टंका दिया जाउछि। अन्य पक्षरे फसल बीमा योजनार अवधि 72 घंटा वृद्धि जोगु 2,61,000 चाषी फसल बीमा सहायता पाइबा पई आवेदन करि पारिछंति बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। क्षतिपूरण बाबद आज डीबीटी जरिया आर्थिक सहायता देवा आरंभ होइछि। कृषि ओडिशा सम्मेलन में अन्य मानक मध्य उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी समेत कृषि सचिव अरविंद पाढ़ी उपस्थित थिले। सम्मेलन में राज्यर समस्त जिलार चाषी भाग नेइछन्ते। राज्य सरकार आसंता 2025-26 आर्थिक वर्ष बजेट पूर्व जनसाधारण परामर्श आह्वान करिसेंते। अर्थ विभाग पक्षर जनसाधारण मतामत संग्रह निमंते एक स्वतंत्र वेब पोर्टाल प्रस्तुत करा जायछि। जनसाधारण वेब पोर्टाल budget.odisha.gov.in किंबा odisha.budget@gov.in रे ईमेल करी निजर मतामत जणाई पारिबे। सेहीपरि व्हाट्सएप नंबर 9438161111 एवं सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे मध्य निजर मतामत चलित मास शेष तारीख सुधा पठाई पारिबे। भुवनेश्वर विजु पट्टनायक आंतर्जातिक विमान बंदरु आज इंदौर, डेराडून, कोची, जयपुर और लखनऊ को सीधासलख विमान सेवा आरंभ होइछि। अन्य पक्षरे झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय विमान बंदरु गत 1 तारीख दिन नुआ वर्ष में हैदराबाद, रायपुर, लखनऊ और मुंबई को विमान सेवा आरंभ होइथिला। विमान सेवा प्रदानकारी संस्था इंडिगो और एयर इंडिया पक्षर विमान सेवा दिया जाइछि। आलूर चोरा कारबार और चढ़ा दर में विक्रय करुथिबा कला बजारी दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसेंति। बजार में वर्तमान किछि असाधु व्यवसायी आलू को चढ़ा दर में बिक्री करुथिबा सूचना मिलिछि। सेमानंक विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान सह जरिमाना पई विभागीय अधिकारी मानक मंत्री श्री पात्र निर्देश दैछंति। अन्य एक प्रसंग में मंत्री श्री पात्र कहिसेंति चिटफंड क्षतिग्रस्त जमाकारी मानक खूब शीघ्र टंका फेरस्त कराजिबा नै सरकार उद्यम जारी रखिछन्ति। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्र। ओडिशार 27तम राज्यपाल भावे डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी आज पूर्वाह्न राजभवन ठारे शपथ नेइछन्ति। ओडिशा हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह डॉक्टर कंभमपाटी को पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछन्ति। शपथ ग्रहण पर नवनियुक्त राज्यपाल सम्मानार्थे राजभवन परिसर में पुलिस बाहिनी पक्षर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायथिला। राजधानी भुवनेश्वर में 18तम प्रवासी भारतीय सम्मेलन आसंता जनवरी 8 तारीख आरंभ हो। सम्मेलन सुरक्षा को दृष्टि रखी कमिशनरेट पुलिस पक्षर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिशनर कहिसेंति संपूर्ण तैयारी
पूरा कर दिया है। सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रैफिक, खुफिया ये सब आस्पेक्ट रे पूरा इंतजाम करा है एवं ताको फाइन ट्यून करा होछि। आज में ये इवेंट आपण जहाँ आमंत्रित करिछो आज एटा पुलिस मस्कट ए इवेंट पर्टिकुलर इवेंट पाई पुलिस मस्कट सेठी उन्मोचन हेबो। प्रवासी मित्र वॉलंटियर्स स्मार्टली सेमाने को ट्रेनिंग भी चालू छी। यहाँ पाई छाड़ा डेडिकेटेड हेल्पलाइन 1965 आज डेडिकेट करा होछि। प्रवासी भारतीय इवेंट पाई गोटे चार्ट बोर्ड भी आज व्यवस्था कराई छी। आज तार काम करिवो। सूचनायोग्य भुवनेश्वरଠାରେ आयोजन ହେବାକୁ ଥିବା 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 7,000 ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 45ଟି ଦେଶର 1,493 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜୀବନକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପୁଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସକୁ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ଏସ୍ଓଜି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ କେତେକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଣିର ଅପଚୟ ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବାକୁ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ସୁପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅତିଥିମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବାଉଁଶିଆ ହନୁମାନ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ 77ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ମଥୁରାରେ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ରାଜୁତି ଏବଂ ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଅଭିନୀତ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସରେ ଆଜି ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କ ବିବାହ, ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରକୁ ପଠାଯିବ। ଧନୁଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବରଗଡ଼ ସମ୍ବାଦଦାତା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଆକାଶବାଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 11 ଦିନ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ସହର ପାଲଟିଛି ମଥୁରା ନଗରୀ। ବରଗଡ଼ ସହର ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ଜିରା ନଦୀ ଯମୁନା ଏବଂ ଅମ୍ବାପାଲି ଗାଁ ଗୋପପୁରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ସକାଶେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କଂସ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। 76 ବର୍ଷରେ ଯାହା ହେଇନଥିଲା 77 ବର୍ଷରେ ତାହା ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ବରଗଡ଼ରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର ପାଇଁ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଅବସରରେ 11 ଦିନ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ସହର ମଥୁରା ଏବଂ ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋପପୁର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁଗନ୍ଧିତ ଚାଉଳ ଦୁବାଇକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଦୁବାଇର 2ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁବାଇର 2ଟି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 8:15 ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୟୁପି ରୁଦ୍ରାସ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ସୁରମା ହକି କ୍ଲବକୁ ହରାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ 2,27,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 33%ରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।